جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سویڈن نے اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو قانون سازی کی تھی حکومت نے، اب اس مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ مزید چیزیں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو خان صاحب کی بھی پیروی کرتے ہیں مختلف مقدمات کے اندر، اور اس کے علاوہ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کسی صحافی کے خلاف کوئی مقدمہ ہو، کسی سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف ہو یا کسی سیاسی کارکن کے خلاف ہو، جہاں پہ یہ لگے کہ جناب اس قسم کا مقدمہ ہے جہاں پہ سیاسی طور پہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اظہر صدیق صاحب وہاں پہ ہمیں نظر بھی آئے، عدالتوں کے اندر کیس لڑتے ہوئے بھی نظر آئے، میڈیا کے اوپر بھی نظر آئے، اور ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور ہمیشہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے نظریات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کے ان کے گھر کے اوپر پیٹرول بم پھینکا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گولیاں بھی چلائی گئیں، گولیوں کے نشان بھی ہیں، گولیوں کے خول بھی دکھائے انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں قابل مذمت حرکت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے تحقیقات کرے گی، متعلقہ ایجنسیاں جو ہیں اس حوالے سے تحقیقات کریں گی، اور اظہر صدیق صاحب کو جو ہے مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے اظہر صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ وہ قانونی چارجوئی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو اس طرح ڈرا دیا جائے گا تو وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ وہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے جس کے خدشات حکومت بھی بار بار اظہار کرتی ہے، جن خدشات کا کہ جی ملک میں سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ سویڈن کے سفارت خانے نے اسلام آباد میں اپنے جو آپریشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ جی ہاں جی، سویڈن کی ایمبیسی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گئی ہے۔ نہ وہ کوئی اپلیکیشن لے رہے ہیں، نہ وہ کسی کو کوئی خط لکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ اپنے ٹویٹر پیج کے اوپر انہوں نے پیغام جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے مد نظر اسلام آباد میں ہم نے اپنا آپریشن جو ہے وہ بند کر دیا۔ اچھا، پہلے اگر کوئی غیر ملکی سفارت خانہ اس طرح کرتا تھا، کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی، تو اس کے اوپر ہم بھی کہتے تھے کہ جناب پاکستان کے حالات بالکل بہتر ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عالمی سطح کے اوپر کہ یہاں پہ کوئی تجارت کے لیے نہ آئے، یہاں پہ کوئی انویسٹر نہ آئے، اور اس قسم کی خبریں اڑائی جاتی ہیں اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں جو پاکستان کے جو دوست ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان مخالف نظریات کے لوگ ہیں یا پاکستان سے ان کو کسی قسم کا ایشو ہے۔ لیکن اب یہ جو سویڈن نے اپنی ایمبیسی کو بند کیا، میں چھوٹا سا پڑھ کے بھی سناتا ہوں ان کا نوٹ۔ انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ ڈیو ٹو دا کرنٹ سیکورٹی سچویشن ان اسلام آباد دا ایمبیسی آف سویڈن از کلوز فار وزٹرز۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وزٹرز کے لیے بند کر دی گئی ہے، باقی تمام آپریشنز جو اس کا ہے کہ کوئی اپلیکیشن لینی ہے، کوئی خط بھیجنا ہے، جیریز کو بھیجنا ہے، کسی اور جگہ پہ بھیجنا ہے، وہ سب کچھ ہم نے بند کر دیا۔ اب انہوں نے یہ جو مین ریزن دیا وہ سیکیورٹی سچویشن ہے۔ اب ہم ان کو کس طرح چیلنج کریں کہ جناب پاکستان تو ایک محفوظ کنٹری ہے، پاکستان تو ایک جوہری طاقت ہے، یہاں پہ تو ایسا کوئی بات نہیں، ہم ایک محفوظ ملک ہیں۔ وہ آگے سے آپ کو اور مجھے کہیں گے کہ نہیں جناب، آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں، آپ کی تو حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ ہم الیکشنز ہی نہیں کروا سکتے۔ تو جو جمہوری ملک جو ہے وہ الیکشنز جیسی بنیادی چیز نہیں کروا سکتا، وہ تو ایک غیر محفوظ ملک ہے، تو وہ تو آگے سے ہمارے منہ پہ یہ کہیں گے۔ تو یہ جو باتیں بار بار کی جا رہی تھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، غیر محفوظ ہے، اس کے سرکاری اور حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سویڈن کی جانب سے پہلا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ ہم نے اپنے آپریشن بند کر دیا اسلام آباد کے اندر۔ اب اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوا؟ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر پہلے میں نے بھی ذکر کیا، دیگر لوگ بھی شاید ذکر کرتے رہے ہوں، کہ آپ پاکستان کے کوئی فیور میں یہ چیز نہیں کر رہے، آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا کوئی حکومت ایسی ہوتی ہے جو خود دنیا کو یہ پیغام دے؟ اب وہ کہیں کہ جناب یہ کوئی سیاسی بیان تھا، نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے آرگیو کیا گیا، یہ منسٹرز آ کے ٹی وی پہ آرگیو کرتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اور اب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہے وہ آپ نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا کہ غیر ملکی جو سفارت خانے ہیں، جی ہاں جی، غیر ملکی جو سفارت خانے ہیں انہوں نے اپنے آپریشنز بند کرنے شروع کر دیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہے۔ اب آپ ان کو کہتے رہیں، آپ بتائیں پوری دنیا کو جا کے کہ نہیں جی سیکیورٹی کی سچویشن تو ہمارے ملک میں بڑی اچھی ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ آگے سے آپ کو کیا کہیں گے؟ جو وہ میں نے بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے خود دنیا کو بتائی ہے کہ جناب ہمارے حالات کتنے برے ہیں۔ اچھا،
सुप्रीम कोर्ट में आज मुकदमा चला, समाअत हुई उस मुकदमे की। जो लार्जर बेंच जिसको सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कानून साजी की गई हुकूमत की जानिब से, वो आपको भी पता है, हालिया अरसे में उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती रही। सदर ममलिकत ने वो कानून वापस भेजा, अब वो दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका जो इजलास है उसमें उसको पास करवा लिया गया। वहां पे जो वकील साहब आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बुनियादी मकसद इसका सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करना है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है, जी हाँ जी, हुकूमत पहले ही इस बेंच को मुस्तरद कर चुकी है। जी हाँ, वो कहते हैं जी बेंच को हम मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमत जब मैं कहता हूं उससे मुराद जो रूलिंग कोलिशन है, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, और वो कहती हैं कि जनाब हम इस बेंच को नहीं मानते, ये बेंच में ये है तो बेंच में वो। अब देखा जाए तो इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की अक्सरियत है। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे ये एतबार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और 8 बेंच जज साहिबान पे भी आपको एतबार नहीं, तो फिर तो आपको इस पूरे निज़ाम पे कोई एतबार नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियारात का बिल है उसका जायजा लेना आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं? चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा आज वहां पे मुख्तलिफ बातें हुई कि जनाब के आप पार्लियामान के हवाले से पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी कार्रवाई में अपनी राय दे चुकी है, उसकी कार्रवाई को खत्म कर चुकी है। जिस तरह मैंने कहा कि वो सिक्योरिटी की सिचुएशन ये इन्होंने कहा कि इतनी बुरी है, और आज जो है स्वीडन की एम्बेसी ने कहा कि हम अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, तो इन्होंने खुद उनको जवाब पेश किया। और इसमें भी बेहतरीन एक जवाब जो होगा, जो लोग आर्ग्यू करेंगे, और आज ये वहां पे आर्ग्यू भी हुआ कि जी जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मुदाखलत की थी ना पार्लियामान के अंदर, और उस वक्त तो ये लोग बगलें बजा रहे थे और भाग के सारे गए थे। पर एनीवे अब इस केस की जो समाअत है वो गालिबन अगले हफ्ते तक मुलतवी की गई है। नोटिस वगैरह जारी कर दिए गए हैं, और नोटिस जारी किए गए हैं हुकूमत को भी, सियासी पार्टियों को भी, उनको भी कहा गया कि आके आप अपना मुकदमा वहां पे पेश करें। लेकिन सियासी जो इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो ये कहते हैं कि हम इस बेंच की फॉर्मेशन को नहीं मानते, उनको इतराज है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मुकदमा तो ये चलेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और नोयत का ये मुकदमा है, और इस मौजूदा हालात में जो कानून साजी की गई है उसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। हाँ, अगर ये 9 महीने पहले ये कर लेते तो और बात थी। अब मौजूदा हालात के अंदर ये जो कानून साजी हुई है, इस वजह से इसके ऊपर लोग सवालिया निशानात उठा रहे हैं। और आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अगेन अदलिया को उसी तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जज साहिबान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और उसमें उन्होंने कहा कि ये 90 रोज़ इंतखाबात का तो मामला ही नहीं है। उन्होंने कहा ये 90 रोज़ जो इंतखाबात होने उसका तो ये मामला ही नहीं है। पर मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एहतराम के साथ उनसे एग्री करूंगा कि ये मामला ही सिर्फ 90 रोज इंतखाबात का। उससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पे नहीं थी? क्या उससे पहले चीफ जस्टिस साहब यहां पे नहीं थे? अचानक उनकी जात के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर इतनी बुराइयां क्यों नजर आना शुरू हो गई, जब कहा गया कि ये कैसे हो सकता है कि आप 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करें, आइन को इस तरह रोने, तो इसकी तो इजाजत नहीं दे सकती अदालत, दुनिया की कोई भी अदालत नहीं देगी। तो उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में भी मसला नजर आ गया, बेंचेस में भी मसला नजर आ गया, हर चीज के अंदर मसला नजर आना शुरू हो गया। उससे पहले आपको उस तरह मसला नजर नहीं आता था, और इसी अदालत के समोटों की वजह से ही ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। और इनकी हुकूमत बनी जब खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, किस तरीके से हुआ वो सबके सामने है। वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग वगैरह हुई, और वो किसके हुक्म के ऊपर हुई? इसी मोअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के ऊपर हुई। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, उससे इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन अदालतें तो यही हैं और इन्हीं अदालतों ने चलना है। और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब हम जो अदालतों के हुकूमती जो इत्तेहाद है उनकी जानिब से इस तरह अदालतों के ऊपर तनकीद करना और कहना कि हम बेंच को रिजेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कितना मुनासिब है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दूसरी जानिब जनाब कल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जुमे के रोज, और सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है, उसमें जो मुतलका अफसरान हैं उन्होंने कोई सियासी शख्सियात को नहीं बुलाया, मुतलका जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, जो गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह हैं, उनको बुला लिया और कहें कि आके आप वजात दें। तो मेरे ख्याल में अपने फैसले के ऊपर तो वो अमल दरामद करवाएंगे। अगर फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर तो आपको पता है आइन और कानून की क्या पोजीशन रह जाएगी पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने है। अच्छा, कल भी मैंने जिक्र किया था, आज अता तारड़ साहब ने दोबारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया, और कुछ सहाफी भी टीवी पे बैठ के ये बार बार कहते हैं कि जी 63A को रीराइट कर दिया गया और हुकूमत एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी को दे दी गई। नहीं जी, ये जो है ना हकायक इससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये है कि किसी ने 63A को रीराइट नहीं किया, किसी ने एक पार्टी से हुकूमत लेकर दूसरी पार्टी को नहीं दी। जब वो फैसला आया तो वो लोग जो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया वो डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमजा शहबाज फिर भी वो वजीर आला, निगरान वजीर आला या जिस भी हैसियत में वो वजीर आला रहे,
पर अवाम ने हुकूमत आपसे लेके उनके हवाले की। जब वो 20 लोग अवाम में गए, वहां पे इलेक्शन लड़ा, तो वहां पे तमाम जमातों ने मिल के इमरान खान साहब की जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आप लोगों को इबरतनाक शिकस्त हुई, और जिसकी वजह से वो हुकूमत हमजा साहब के हाथ से गई और परवेज इलाही साहब वहां पे वजीर आला बने। किसी अदालत ने परवेज इलाही को हुकूमत नहीं दी। वो जो 20 बंदे नायल हुए थे, जो आइन और कानून के मुताबिक, उससे कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जनाब उधर से हुकूमत लेके उधर दे दी गई। नहीं, हुकूमत अवाम ने लेके उनको दी, और इस वक्त भी अवाम ही हुकूमत देंगे जब इलेक्शंस होंगे। तो आप इलेक्शन से क्यों फरार इख्तियार कर रहे हैं जो हुकूमती दोस्त हैं? उसकी वजह अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हुकूमतें जो है वो बंद कमरों में नहीं बनाई जाती, हुकूमतें जो है वो अवाम के वोट से आती हैं और वही उनकी ताकत होती है। अब आजाद कश्मीर में भी कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है, और हमारी इखलाकी गिरावट इस हद तक हो गई है कि बड़े कैजुअली इसके ऊपर बात होता है कि जनाब उधर से 4 बंदे इधर खरीद लिए जाएंगे, ये कर लिया जाएगा। क्या ये वो माशरती, सियासी, इखलाकी इक़्तिदार हैं जिनको हमें इतना लाइटली लेना चाहिए कि यार बंदे इधर से टूट गए, बंदे उधर चले गए? क्या कोई हमारे मुल्क में इखलाकियात नाम की कोई चीज है सियासत के अंदर? पर एनीवे, इसको इतना लाइट मूड में पेश किया जाता है। बड़े बड़े जो है दानिशवर, सहूलतकार, तजियाकार, जो भी आप कह लें, दोस्त उसमें साफी भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, पार्लियामान के लोग भी हैं, दीगर शोबों के लोग भी हैं। वो इस तरह बात कर रहे होते हैं कि ये बंदे इधर से टूट के उधर चले गए, ये इतना हो गया, उसको ये फायदा दे दिया। यहाँ पे वीडियोस भी आई, यहाँ पे ऑडियोज भी आई, जहाँ पे सिंध के तरक्याती फंड्स के जरिए सेनेट के वोट खरीदने की जो वीडियोज वगैरह आई, वो सब कुछ वो भी आपके सामने है। पर उसके बावजूद वो तमाम लोग जो उसमें किरदार थे वो भी मोजिज हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है। तो इसमें हम सबको भी अपने आप से सवाल करने की जरूरत है ना, कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारी ऐसी चीजें हम कम तोलते हैं, हम महंगाई करते हैं, ये हमारी जो है वो माशरती इखलाकियात हैं, जिसका अक्स हमें जब ऊपर के ऐवानों में नजर आता है तो फिर हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन हमें अपने रवैयों के ऊपर भी थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है और गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो हम किन इखलाकियात, किन प्रिंसिपल्स के तहत कर रहे हैं। कोई भी शोबा हो, चाहे सफाई करने वाले आप हों या आप जो है मुल्क के सबसे बड़े जो है किसी ओहदे पे फाइज हों, हर किसी को ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा और करना चाहिए, तभी तब्दीली होती है। यहाँ पे हर जगह पे हर कोई जो है वो जिस किस्म का काम करता है या डंडी मारने की कोशिश करता है उसके ऊपर एतराज किया जा सकता है। पर एनीवे, बात यही है कि हम सबको देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आज इस नहज पे हम क्यों पहुंच चुके हैं। बाकी मामला ही 90 रोज इंतखाबात का है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कह दे कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाने, चलें छोड़ दें, इंतखाबात ना करवाएं, यकीन कीजिए कि ये दुनिया की सबसे अच्छी सुप्रीम कोर्ट होगी। और ये पता है आपको कौन बताएगा? ये हुकूमती इत्तेहाद के दोस्त आपको बताएंगे और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इनके आगे में करारदादें भी पेश करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।